ایک بندہ لکھتا ہے کہ اس کی جو گرینڈ مدر تھی، اس کی جو دادی تھی، وہ روزانہ بیٹھ کر سلائی کڑھائی کا کام کرتی اور اس کے پاس ایسی ایک دھاگا ہوتا تھا اور وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی پیس آف ایڈوائس ہمیں دیتی۔ ایک دن وہ دادی اماں کہنے لگی کہ یہ ایک دھاگے کا ٹکڑا ہے، and this piece of thread is just like your life۔ تھوڑا سا اپنے پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ It will give you a valuable lesson کہ یہ جو دھاگے کا ٹکڑا یہ just like your life، یہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے اور یہ اس کا ایگزٹ ہے۔ دیکھیں، آپ کو انٹری پوائنٹ سے بھی کوئی اتنی خاص غرض نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس دنیا میں آئے آپ آ گئے، اور اس کا جو ایگزٹ ہے دنیا سے وہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کرے اس ایگزٹ پہ ہم ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جائیں، لیکن یہ انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر دادی نے کہا ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، دس پارٹ آف لائف when you were in school، اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور جب آپ اپنے دوست کی مدد کی تھی، اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے جب آپ یونیورسٹی آف ٹیکسلا کے اندر ایڈمیشن ہوا and you got admission in WAH engineering, you got admission in high tech, or you got admission in ComSets or in any institute you belong. So these little moments actually these matter۔ وہ کہتا ہے میری دادی کوئی بہت مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں تھی، نہ کوئی مشہور عورت تھی، لیکن وہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ تم سے جو لوگ وابستہ ہیں اور تم دنیا کے جس کونے میں رہتے ہو اس کا خیال رکھو، اور اگر یہ بات سارے لوگ سمجھ جائیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ دنیا بہت زیادہ پیسفل جگہ بن سکتی ہے۔ My mission today in these youth talks is not to teach something, I'm here to discuss۔ I have delivered youth talks in 18 cities of Pakistan۔ میں نے پاکستان کے 18 سٹیز میں youth talks دے دی ہیں، اور سب سے زیادہ آڈینس ہماری عام طور پہ انجینئرز ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ UT ناروال ہو، چاہے UT لاہور ہو، چاہے وہ سندھ کی کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی۔ اور آج it's a great honor for me to be in front of one of the most prestigious institutes of engineering in Pakistan, that is UT Texla and WAH iTech ComSets۔ اور کس ادارے کے لڑکے بتائیں، اونچی بولیں۔ فلو میری طرف سے نہیں رہے گا، I want flow from your side۔ مجھے آپ کی طرف سے فلو چاہیے، مجھے پتہ چلے کہ واہ کے لوگ کتنے زیادہ کریجس اور کانفیڈنٹ ہیں۔ بولیں بولیں۔ بحریہ سے بھی ہے، ویری گڈ۔ بحریہ سے کتنے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بحریہ سے کتنے ہیں؟ شکر ہے آپ نے لاہور یونیورسٹی آف وومن نہیں کہہ دیا پھر یار اتنا ادھر۔ تو میں ایک جگہ پہ یوتھ ٹاک کر رہا تھا، وہاں پہ میں نے کوشچن پوچھا تو ایک لڑکے نے جواب دیا، تو جواب دینا چاہا، دوسرے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک نے اونچی جواب دے دیا، اونچی جواب دے دیا۔ اب جس سے میں نے پوچھنا تھا اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا، ساتھ والے نے اونچی جواب دے دیا اور اس کا جواب غلط تھا، اور سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے کہا یہ وہ ہے کہ پیپر کے بعد جا کے سارے اس کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد مزے کی بات یہ تھی اس کو ٹھیک جواب آتا تھا، اس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے غلط جواب دیا تھا۔ میں نے کہا اس کو تو ساتھ والے سینٹر والے بھی آگے مارتے۔ تو آپ اپنی نمائندگی کریں اور کوشش کریں میرے ساتھ رہیں۔ میں اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فلو صرف میری طرف سے نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے کویشچنز بھی آئیں گے، میں بھی آپ سے کویشچن کروں گا، کچھ تحائف بھی ہوں گے۔ اینڈ مائنڈ یو مائی بردرز، مائی ڈیئر فرینڈز، یو ہیو لاٹ ٹو لرن ٹوڈے۔ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ فوکس فوکس فوکس، سب سے بہترین آواز جو اس وقت آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ کے فائدہ مند ہے، اس کی طرف کان لگا لیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ یوتھ ٹاکس آپ کے لیے بنائی گئی تاکہ آپ کے مسائل اور آپ کی پرابلمس کو حل کیا جائے۔ ایک بندہ تھا، وہ روز رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ سے بات پوچھتا کہ واٹ وینٹ ویل ٹوڈے، آج کے دن میرے ساتھ اچھا کیا ہوا۔ ایک دن اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب آج کے دن اچھا کیا ہوگا، آج کے دن تو ابو فوت ہوا ہے، لیکن رات کو اس کی عادت تھی، 10 سال ہو گئے تھے، اس نے اپنے ذہن سے کہا آج کے دن اچھا کیا ہوا۔ اب وہ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دیتا تھا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اچھا کیا ہوا۔ اب جب اس نے اپنے دماغ کو اس کام پہ لگایا
تو پہلی بات دماغ کے اندر ایک گونجی کہ جس نرس نے اور جس ڈاکٹر نے والد کی ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کی تھی نا، وہ خود بھی رو رہے تھے، وہ افسوس میں تھے، وہ میرے ساتھ شامل تھے افسوس میں. یہ اچھا لگا. پھر اس نے کہا میں نے اپنے باپ کی مردہ باڈی کا جو ہاتھ تھاما تو ٹھنڈک تھی، and that was the last touch I have experienced from my father, and this is a memorable event. اور پھر تیسری بات اس نے کہا کہ جو مجھے کنڈولنس کے میسجز آئے اپنوں کے، اجنبیوں کے، غیروں کے، اس سے مجھے بڑا اچھا لگا. اب اس نے اپنے دماغ کو جب اس ٹاسک پہ لگایا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اچھائیاں، تو اچھائیاں آ گئیں. یو کین فائنڈ گڈ ان ایوری تھنگ. اور وہی بندہ روزانہ صبح اٹھ کے ایک جملہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ آج کا دن تمہارا بڑا زبردست گزرے گا، ٹوڈے ول بی دا بیسٹ ڈے فار یو. صبح اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دیتا تھا اور رات کو پھر اس کی رپورٹ لیتا تھا. یاد رکھیے گا، آپ کا دماغ اس دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے جس میں 86 بلین نیورونز ہیں، سائنیپسز ہوتے رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ ایک کرنٹ سا آتا ہے جو کہ آپ کے دماغ کو ایکٹیو کر دیتا ہے. آپ نے ساری زندگی اپنے دماغ کی صحت کا خیال رکھنا ہے. کس طریقے سے رکھنا ہے؟ گوگل اٹ، سرچ اٹ آؤٹ. اس اہم ترین نعمت کو، آپ کے دماغ کا 10% پری فرنٹل کارٹیکس ہے جہاں ایگزیکٹو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، کوگنیٹو فنکشنز، معلومات لینا، اس کو ریٹین رکھنا، پھر وقت آنے پر اس کو ریٹریو کرنا. یہ صرف انسان کر سکتا ہے. 1.5 کلو کا دماغ ہے لیکن مارول ہے. دنیا میں اتنے ٹیلی فون کے کنیکشن نہیں ہے جتنے آپ کے دماغ میں کنیکشن ہے. And remember, there is no good or bad memory. As per latest modern research, there is no good or bad memory. There is trained or untrained memory. اگر آپ صحیح پیدا ہوئے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، تو آپ کا دماغ بہترین ہے. You just need to recollect this thing in you. ہر وقت اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں، بتاتے رہیں کہ اللہ نے مجھے بہترین دماغ عطا فرمایا. میں کوشچنز کی طرف آ رہا ہوں. میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ کے صحیح جواب پہ تحائف بھی آپ کے لیے ہیں، اور آپ بھی مجھ سے کوشچنز کریں گے، اس کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا. یوں یہ ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا. اپنے آپ کو یہاں پہ رکھیں. 2025 میں بیٹا جنریشن دنیا میں آنا شروع ہو گئی ہے. آپ تقریباً سارے الفا جنریشن ہیں. الفا جنریشن سے مراد ہے وہ لوگ جن کی پیدائش 2010 سے 2025 کے درمیان ہوئی. بلکہ الفا سے بھی پہلے گے آپ لوگ، ہے نا؟ زی ہے نا آپ لوگ، زی جنریشن زی ہے زیادہ. یو آر فرام جنریشن زی، اینڈ جنریشن زی از دا جنریشن which doesn't know a period without internet. اور جنریشن الفا وہ ایڈوانس ہے، لیکن جنریشن بیٹا یہ بہت خطرناک ہے. یہ اے آئی کے بغیر دنیا کو نہیں سوچ سکتی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر دنیا کا اس کو نہیں پتا. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے. یار ویسے حیرت کی بات ہے، جیفری انٹن نے جب گوگل کو چھوڑا ہے، فاکس نیوز میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا میں، اس سے پوچھا انہوں نے، اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہے کہ مشین لے گئی عقل، سمجھ گئی یہ بات؟ اس نے کہا بالکل، ہیومنز آر ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ تھنگ ان دس ورلڈ ناؤ. مسلمان انسان وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اب نہیں رہے، یہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی ہے. اس نے کہا کیسے ہو سکتا، تمہیں پتا نہیں تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ مشین سوچ رہی ہے. کہاں سوچ رہی؟ میرا دوست تھا، مشین تھی، دیٹ واز 100% مشین. ناؤ آئی کوئٹڈ گوگل، اٹ واز مائی مسٹیک. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹ کیا اس کو، آگے خود بخود اس نے اپنے نیورونز بنا کے فنکشننگ سٹارٹ کر دی. وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. بہرحال ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں، اپنی انسانی اس خصائص کو مگر یوز کرتے رہیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے، ورنہ یہ چیز بہت عجیب ہے. آپ جب ورک فورس میں داخل ہوں گے، ورک پلیس پہ داخل ہوں گے، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ. آج سے اس کو سمجھنا شروع کر دیں. اس کا کویشچن بھی ہمارے پاس اس پہ لیں گے. میں اپنی ابتدائی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر آگے کی طرف بڑھتا ہوں. یاد رکھو میرے دوست، یہ دنیا اسباب سے بنی ہے. غور سے سنیے گا، یہ دنیا اسباب سے بنی ہے. دس ورلڈ ورک تھرو مینز. 1 + 1 = 2، یعنی کچھ اسباب ہوتے ہیں جو نتائج کو جنم دے رہے ہوتے. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اللہ گوز ود مینز، وداؤٹ مینز اور اگینسٹ مینز. اللہ اسباب کے ساتھ
اسباب کے خلاف اور اسباب کے بغیر بھی اپنی قدرت سے وہ چیز بروئے کار لاتا ہے، لیکن عام طور پہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے۔ ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے پیدائش کے لیے، وہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے۔ باپ کا ہونا ضروری ہے پیدائش کے لیے، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ بہت بڑی سول انجینئرنگ کے مارولز کا ہونا ضروری ہے، سمندر کو چیرنے کے لیے، دریا کے اندر سے پل بنانے کے لیے، وہ چاہے تو ایک چھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماریں اور دریا دو ٹکڑے ہو جائے۔ وہ اسباب کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے کوڈز ہیں، چیٹ کوڈز، سیکرٹ کمانڈز اینڈ پاسورڈز۔ Each and every activity and result in this world and win in this world is protected by a special code. زندگی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، ہر انعام، ہر جیت، ہر سب کچھ، لیکن کوڈ لگائیں گے تو ملے گا۔ اور وہ کوڈ سیکھ کے جانا اس دنیا میں، پیدا ہو گئے ہو نا وہ سارے کوڈ سیکھ لو۔ اب ہم چاہتے جی بے شرمی بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، کوڈ سن لو، نماز۔ ہم چاہتے ہیں زندگی میں ڈسپلن آ جائے، بڑی اچھی زندگی بسر ہو، کوڈ سن لو، روزہ۔ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان چھا جائیں، وی شوڈ بیکم سپریم اتھارٹی ان دس ورلڈ، کوڈ سن لو، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل اور سارا کچھ۔ کوڈز، ریممبر دیز کوڈز ول انلاک the secret powers hidden in this world۔ یہ کوڈ نا جو بھی لگا رہا ہے دنیا کھل رہی ہے اس کے لیے۔ ایلون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، مسک کے پاس انارمس سوشل میڈیا ایکسیس ہے نا، ٹویٹر کا وہ بانی ہے۔ $270 ملین ٹرمپ پہ لگایا اس نے، $270 ملین۔ ٹرمپ کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ ال ایجوکیٹڈ اور ورکنگ کلاس قسم کے لوگ اس کے پیچھے ہیں، لیکن اس نے اپنی 2 ٹویٹس کے ساتھ دنیا کو ثابت کر دیا کہ ٹرمپ از ایکچولی پرو ٹیک، وہ ٹیکنالوجی کا بندہ ہے۔ 2 ٹویٹ سے بس انارمس سوشل میڈیا ایکسیس بھی تھی اور ہیوج اکنامک ریسورسز بھی تھے، لیکن ایسا دماغ تھا اس بندے کا، پالیٹکس میں آ گیا۔ جرمنی، ناروے، فرانس، سب کی پالیٹکس کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ کوڈز، ریممبر کوڈ سیکھ لو، ہر چیز پروٹیکٹڈ بائی کوڈ ہے۔ آپ سب اچھے انجینئر بننا چاہتے ہو، کوڈ سیکھ لو۔ کون ہے آپ میں سے جس کو نہیں پتا کہ راجا کیسے بننا؟ سب کو پتا ہے کوڈ کیا ہے اس کا۔ If you will learn that code, you will unlock the secret potentials hidden in this world۔ دنیا آپ کو نوازنے کے لیے تیار ہے، دنیا نے بہت سو کو نوازا ہے، دنیا نوازے گی، یہ بنی ایسی ہے، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں نوازتی۔ جس کو کوڈ آتا ہے وہ کوڈ لگاتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ آج سے نیت کرو چیز کے پیچھے خراب نہ ہو، کوڈ سیکھ لو، بس سیکھ لو گے انٹر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نیک بندوں نے کوڈ سیکھے تھے نا۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات سوچی کہ رچرڈ برینسن اور ایلن مسک کے پاس ایک ایڈونچر نہیں ہے، ان کے پاس بہت سے کاروبار ہیں اور ہر کاروبار ان کو ملٹی بلین بنا رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہی بڑی پیاری سی بات میں نے پڑھی، آپ سن کے جائیں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ مسک پتہ کرتا ہے اس کے پاس جتنے بزنس ہو، جتنے بھی کام کھولے ہوئے نا اس نے، یہ ہر جگہ پر جاتا ہے، 1 ویک میں ایک دفعہ جا کے اس سسٹم کی سب سے بڑی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس پرابلم کو حل کر دیتا ہے۔ یوں ایک ہفتے میں ایک بڑی پرابلم کو حل کرنے سے وہ سال میں 52 بڑی پرابلمز کو حل کر دیتا ہے۔ جب بڑی پرابلم سب سے حل ہو جاتی ہے، نیچے والی خود ہی سالو ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے سیکٹرز ہیں؟ یور فیملی، یور ایجوکیشن، یور پروفیشن، یور چارمز، یور ڈریمز، یور ویڈنگ، ایوری تھنگ، ہر چیز آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ ہر جگہ پر ایک بڑی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرو، اس بڑی پرابلم کو حل کرتے جاؤ، پیٹی چیزوں پہ، نٹی گریٹی پہ مت رہنا، وہ خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ ٹرائی ٹو grasp the root, the entire plant will be green۔ رچرڈ برینسن کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں دنیا کو بدلا کیسے جا سکتا ہے، آئیڈیا کنسیو کرتا ہوں، آئیڈیا کنسیو ہو جاتا ہے، اس آئیڈیا کو، اس خواب کو ریالٹی میں بدلنے کے لیے بہترین بندوں کا انتخاب کرتا ہوں، بلاتا ہوں،
वसाइल दे देता हूं और आगे से हट जाता हूं, कहता हूं करो, मैं आ जाऊंगा बाद में। यू पीपल आर नॉट सो सिंपल। रिमेंबर, आई विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे सवाल करता हूं। मेरा को होस्ट आ जाए, जिसको सवाल का जवाब आता है वो हाथ खड़ा करेगा, आप में से जिसको ये चुन लेंगे ये बता देगा, ठीक है। मेरा सवाल ऐसा होता है कि मैं सवाल करता हूं, 3 ऑप्शंस देता हूं, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चंस करूंगा, देखिए आप में से कौन सही जवाब देता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हाँ, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड, दुनिया में सबसे लंबी स्ट्रेट रोड कौन सी है? सऊदी अरेबिया में है, यूएसए में है कि चाइना में? जिसको पता हाथ खड़ा करे। नकल करने की इजाजत है, लेकिन जो जिसको खड़ा कर देगा ये को कर दो खड़ा, मेरी तरफ ना देखो, जिसको आपका दिल करे। तो साहब मेरी वैसे ख्वाहिश है कि आप बेटा, आपका ताल्लुक किस इदारे से था? आप खड़े हो गए, नाम बताओ अपना। मेरा नाम अरसलान मुस्तफ़ा है, यूटी टेक्सला सिविल। ओह, दैट वाज व्हाट आई वाज चेरिशिंग फॉर, के पहला जवाब यूटी टेक्सला दे। यूटी टेक्सला वाले हाथ खड़ा करें। बैठा दो, बगैर इलेक्शन की जीत गए आप। अच्छा हाँ जी बताओ, जवाब दो। सऊदी अरब, यूएसए के चाइना? चाइना। चाइना। मेरी आदत है कि जो खड़ा हो गया ना उसको तोहफा जरूर देना है। अब कितने ऑप्शन रह गए आपके पास? 2। अब इन दोनों में से बताओ, सऊदी अरब के यूएसए? सऊदी अरब। सऊदी अरब, ठीक है जी, तोहफा दे दो इसको। यार बैठ जाओ, तोहफा ले लो। यार इसका सवाल का जवाब में से किसी को नहीं पता था। आपने रोडे बनाई है, नहीं पता था ना। यहां पर लगता है तुक्का। आपकी मेरी जिंदगी का सबसे अहम तरीन लफ्ज, लगा दो, हाथ खड़ा कर दो, देखी जाएगी। उड़ा दूंगा मैं, क्या करूंगा? एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके बैठा हूं। याद रखना, तुक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। मैं भी तुक्का लगा के पहुंचा हूं लाहौर से वाकंड तक। यार हम ना थोड़ा सुबहान अल्लाह का ट्रेंड रखते हैं, ताली नहीं मारते। थोड़ा मेरे साथ रहो, मैं एक अहम चीज बताने लगा आपको। आई एम गोइंग टू गिव यू लाइफ लेसन, प्लीज टेक दिस। मैं भी तुक्का लगा के लाहौर से वाकंड पहुंचा हूं। रास्ते में कई गाड़ियां कल्टी हुई, कितने हादसा हुए, हर ड्राइवर कंपिटेंट था, मेरा तुक्का लग गया। तुक्का लगना बड़ा जरूरी है, तुक्का जरूर लगाओ। दिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। रिमेंबर, यू डोंट नो which is the longest road in this world, but that prince has stood and he has said that if China is the biggest country, China is the most developed country, the biggest road must be in China. लग गया तुक्का? क्या हुआ? गलत हो गया? ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा मस्जिद में आके बताएं सुभान साहब कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? आप बड़ी तहकीकात बयान करते हैं। मैंने कहा सुनो, 5000 बंदों में दुआ करा रहा था मैं। I was doing दुआ in 5000 people were behind me and I was saying अल्लाह हमें माफ फरमा दे। मुझसे गलती हो गई, एक बड़ी गलती हुई, ठीक ठाक गलती हुई। सुभान भाई ने गलती कर दी, ओए भाग जाओ यहां से, अब तो गलती होगी, लोग क्या सोचेंगे। अभी यार 5000 बंदा इतनी बड़ी गलती कर दी। 1.2 मिलियन फॉलोअर है इनके, 1 मिलियन यूट्यूब पे ना, और देखो गलती कर दी दुआ में। क्या करूं मैं? क्या करूं? गलती कर दी, क्या करूं? एक तरीका तो यही है ना कि वाकई माजी की उस गलती के पिंजरे में बंद होकर अपनी जिंदगी को स्टक कर लूं, मर जाऊं, छोड़ दूं ग्राउंड, भाग जाऊं, कभी जिंदगी में दुआ ना कराऊं। और दूसरा तरीका है कि हो गई तो क्या करूं? पहले दिन से इंसान गलतियां कर रहा है दुनिया में, क्या हो गया? अब नहीं करूंगा, बहुत बड़ी थी, अजाला कर लेता हूं यार, तौबा कर लेता हूं, क्या करूं? लाइफ को तो कंटिन्यू करने दो। दिस इज कॉन्फिडेंस। डोंट डाई विद योर मिस्टेक्स। कारोबार में नुकसान के साथ मर ना जाओ। जाओ अपने उस भाई को समझाओ जिसको यूटी टेक्सा में दाखिला नहीं हो सका, रो रो के उसने आंखें सुझा ली हैं, जिंदगी बंद करके बैठ गया, उसको समझाओ। एक दरवाजा बंद होता है 100 खुलते हैं, एक दरवाजा रखा ही क्यों था जिंदगी में? पता नहीं अल्लाह ने जिंदगी बनाई ऑप्शंस की तरह, ये ऑप्शंस होती हैं इसमें। Why you are just staring at one door? This door is closed for you now. बंद हो चुका दरवाजा आपके लिए वो। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट गेस। तुक्का लगाओ, ऐसा लगाओ कि अगला हैरान हो जाए, क्या बात कर गया ये। मैं एक जगह गया, उस बंदे ने इतनी मजबूती के साथ सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा जवाब इसका क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले तोहफा तो ले, तेरी मजबूती का तोहफा ये। आपके घर में जब इंटरव्यू देने जाएंगे आप, आपके सामने जो बंदा बैठा है, जो एम्प्लॉयर है आपका, उसको पता नहीं आप क्या है? मुझे बताएं, ईमान से बताएं।
सारा पता उसको, आपका सीवी पास है, नए नए रिक्रूटिंग, आपको क्या पता क्या नहीं पता। मेरे पास एक बंदा आया, आगे था सुबह हमने कल इंटरव्यू है, क्या करूं बताएं, क्या करूं, क्या हो तो मैं क्लियर कर जाऊं, जॉब मिल जाए, बस इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई है, जॉब मिल जाए, क्या होना चाहिए। मैंने कहा बेटा दुआ कर वो उस बंदे को ना तुझसे प्यार हो जाए बस। कहता क्या मतलब, मैंने कहा और क्या, 10,000 पीसी इंजीनियर निकाल रही है हर साल, और सारे के सारे वही टेक्निकल स्किल लेकर आए हैं, उसको सब पता तू किस पानी में है, बस अगर उससे तुझे प्यार हो जाए ना तो उसने तुझे नौकर रख लेना। कहते ये कैसे होगा, मैंने कहा बस अक्सर औकात आप देख ले, अगर वो आपको सिलेक्ट कर लेगा ना, आपको नहीं भी आता होगा वो सिलेक्ट करके सिखा देगा आपको, आपके अंदर स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी वो देखता है। यकीन करें मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है, यकीन करें इस छत में जितने बैठे हैं सब मेरे लिए अजनबी है, मुझे उससे गर्ज होगी जो बात मैंने कही उस पर वो वफादारी के साथ अमल करे। और ये सुन लो मेरी बात, सारे जॉब करने जा रहे हो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी कंपनी के मुलाजिम नहीं बनने जा रहे, तुम बॉस के मुलाजिम बनने जा रहे हो। अगर बॉस से फड्डा ले लिया, एचआर वाले ने तुम्हें किक मार के बॉस की फेवर करनी है, ज्यादा हमदर्द ना बनना, बॉस को सेट रखना। और जी मैं तो फॉलोअर नहीं बन सकता, तो ये तुम्हारी जात में फ्लॉ है, कोई खूबी नहीं है। एवरी लीडर वॉज ए गुड फॉलोअर एट द स्टार्ट। मैं वो अकबरी मंडी में गया, वहां पर मसाले बेचते हैं, वो एक बंदा था बड़ी टॉर से जॉब कर रहा, वो जनाब बड़ी टॉर से जॉब था, मुलाजिम था लेकिन टॉर बड़ी थी। मैंने कहा यार इतनी टॉर मुलाजिम को जचती नहीं है, तुझे क्या हो गया। कहता नहीं मैं 1 साल के लिए यहां पर आया हूं, इसको भी पता है मुझे भी पता है कि मैं सिर्फ काम सीखने आया हूं, काम मैंने अपना ही करना है, हमारी नस्ल के अंदर हमारे खून में जॉब नहीं है, कारोबार करना बस इसको पता है, साल में जरा सीख लूं। ये मजेदार चीज है, साल में चपेड़े खाएगा तो आगे जाके चपेड़ मारने वाला बनेगा ना। यू शुड बी ए गुड फॉलोअर एट द स्टार्ट। अपने अंदर की सुनो, गलत अपने आप को सुनाओ, अंदर की सुनोगे मरीज बन के बैठ जाओगे, तुम्हारे अंदर से सारे पिछले मिजरीज, मां की डेथ, बाप का बीमार होना, नाकामियां वो आती रहेंगी। अंदर की ना सुनो, अपने अंदर को सुनाओ बैठकर कि आई विल बी द बेस्ट इंजीनियर इन दिस वर्ल्ड, I will lead Pakistan from the front. I will do such and such innovations. Now I put a second question on you. मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं, इसके लिए मुझे यूईटी टेक्सला की किसी क्लास का सीआर चाहिए। अच्छा आपको ऑप्शन नहीं दे रहा मेरा बेटा, अपना नाम और शहर बताओ, बाकी सबसे लूंगा इंशाल्लाह। मोहम्मद मिनास नाम है और शहर बकर है। बकर। मिनास आपसे एक सवाल कर रहा हूं, यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका जवाब सोच के देना है। 150 से ज्यादा बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ बैठा है, ठीक है, पूछूं बता दोगे? कोशिश करेंगे। ये बताओ कि शादी अपनों में होनी चाहिए घरों में? जहाँ पे इंसान की रजामंदी है वहाँ पर होनी चाहिए। नहीं आधा सच आधा झूठ नहीं, सच सच बताओ, शादी अपनों में होनी चाहिए घरों में, आपके क्या ख्याल है? मेरा यही ख्याल है जहाँ इंसान की रजामंदी हो वहीं हो, जहाँ दिल रजामंद हो। इसको तोहफा दे दो, इसको तोहफा दे दो, और दूसरा सीआर पीछे से खड़ा करो, जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। वो खड़ा हो गया, हाँ जी उसका, उससे पूछो नाम और शहर बताओ। मोहम्मद हमजा डार फ्रॉम जेलम। शादी अपनों में होनी चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाओ, अल्लाह कराए वहीं पर, बैठ जाओ, उसको दे दो जी, तोहफा दे दो। आगे बढ़ते जनाब, आपकी तरफ से पहला सवाल, आपकी तरफ से पहला सवाल कौन सा होगा अब बताइए जी, पहला क्वेश्चन। मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी यूटी टेक्सला से। पहला सवाल ये कि सुभान भाई हमारे यहाँ कसीर तादाद में इंजीनियर्स स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इनके साथ दीगर शोबाजात के भी इस्लाम भाई हैं, तो इनके लिए कोई ऐसी इनिशियल एडवाइस हो जिससे ये अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। एक मछली थी, अच्छा मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूं, सबसे पहले ये सुन लें कि आप ना कहानी सुनाना सीखें, ट्राई टू बी ए स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलिंग इज ए टेक्निक विच विल मेक यू हार्ट फेवरेट। एक बंदा मेरे पास आया और आकर कहता है पिछले हफ्ते मैंने 1 मिलियन कमाया है, 10 लाख रुपए। मैंने कहा मुझे ये ना बताओ, मुझे स्टोरी सुनाओ, कैसे कमाया, किसके पास गए, क्या बात हुई, स्टोरी बना के सुनाओ। So tell me the story of your life. Tell me the story of how you prepared your presentation. Remember, good storyteller. इस दुनिया में सबसे पहली जो स्किल इंसान के पास आई, क्योंकि आग इजाद नहीं हुई थी, रात को जल्दी सो जाते थे, फिर आग इजाद होगी तो रातें थोड़ी लंबी होना शुरू हो गई, तो आग के गिर्द बैठ के वो दिन की स्टोरियां ही सुनाया करते थे, कहां शिकार किया, क्या हुआ। सबसे अच्छा स्टोरी टेलर वो क्लैन लीडर बन गया, वो कबीले का सरदार बनना शुरू हो गया।
तो try to tell me the story. Remember, when you will be in the job market, your primary motive is to sell something. मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी दुनिया में, ये जो अकाउंट्स वाले होते हैं ना और आपकी तरह के टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड के होते हैं, ये ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं. ये कहते हैं मशीन ही सब कुछ है, अकाउंट्स ही सब कुछ है. गलत. आपका एंड रिजल्ट वो एक ह्यूमन ही है. ट्राई टू कन्विंस द ह्यूमन. इंसान को राजी रखने का हुनर ये दौरे तालिबुल इल्मी में ही सीख लो. और इंसान राजी कभी लॉजिक से नहीं होता, इंसान राजी हमेशा इमोशंस से होता है. उसके जज्बात को टच करो. ये मत को मैं जूता बेच रहा हूं, उसको को मैं तुम्हें स्पोर्ट्स में जीत बेच रहा हूं. इसको पहनोगे जीत जाओगे. इसको पहन के राफेल नडाल भी जीत गया था. स्टोरी सुनाओ, जज्बात के अंदर ले आओ उसको, तुम्हारे कहने पर अमल हो जाएगा. तो एक मछली थी, एक्वेरियम था, मछलियां आ रही थी जा रही थी, मुख्तलिफ रंगों वाली, मुख्तलिफ नस्लों वाली, आती थी बिक जाती थी. एक ग्रे रंग की फिश थी, उसको कोई नहीं खरीदता था. वो अंदर ही तैरती रहती, मायूस रहती और समझती मेरा तो कोई मूल्य नहीं है, कोई मुझे खरीदता नहीं है. एक दिन एक बड़ी वाली शार्क उसके पास आई और आकर कहती है, ओए इधर देख, और नादान तू शीशे के उस तरफ है, तेरे बाहर जो प्राइस टैग लगा है ना, वो प्राइस टैग बहुत ऊंचा है. ये दुनिया तेरी कीमत पे ही नहीं कर सकती. दुनिया इस काबिल ही नहीं है तुझे खरीद सके, और तेरे में तो बड़ा कुछ है, तेरी कीमत बहुत हाई है. बड़ी वाली फिश चली गई. ग्रे फिश खुश हो गई, मोटिवेट हो गई, कहने लगी अच्छा मैं इतनी बड़ी हूं कि दुनिया मुझे खरीद ही नहीं सकती, और दुनिया की क्या औकात है. याद रखना, सारी जिंदगी ऐसा बंदा जरूर रखना जो बड़ी वाली फिश की तरह आपको मोटिवेट रखे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वो बंदा आपको ना मिले, आप किसी के लिए वो बंदे बन जाना. किसी का तो फायदा हो ना. दुनिया टांगे खींच रही है. मैं जितनी मर्जी मोटिवेशन की बातें कर लूं, मैं खड़ा नहीं कर सकता आपको जब तक आप ना चाहें. लेकिन मैं चाहूं 2 मिनट में आपको गिरा सकता हूं. मैं नहीं, सब. ओए तेरा चेहरा कैसे हो गया, तेरी आंखों की पीलाहट बता रही तेरा लिवर फेल हो रहा है, जा टेस्ट करा के आ. 2 मिनट में आप भाग के जाएंगे. जब तक LFT क्लियर नहीं आ जाता आपको चैन नहीं आना. ये नेगेटिविटी की पावर है. मनफी लोगों के साथ रहोगे, गिरे गिरे रहोगे, बीमार हो जाओगे, गिर जाओगे, तबाह हो जाओगे. वो छोटी बातें करते हैं, आप बड़ी ख्वाब उनसे शेयर करोगे, वो कभी उसको समझ ही नहीं पाएंगे. याद रखना, लड़का मेरे पास आया, आकर कहता है मेरा C ग्रेड है, मैं B ग्रेड तक जाना चाहता हूं. मैंने कहा चला जाएगा, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी मेहनत और कर ले. B ग्रेड वाला आया, कहता मैं B ग्रेड से A ग्रेड में जाना चाहता हूं. मैंने कहा बेटा ये लाइट ईयर्स का सफर है. दिस इज द जर्नी ऑफ लाइट ईयर्स. B ग्रेड से A ग्रेड में जाना आसान नहीं है. To become a perfectionist and champion, this is not easy. You have to exert much and much and much effort. This is important advice for you. और याद रखना, ये टैलेंट, ये जहानत, ये कभी भी काम नहीं आएगी. ये खूबसूरती, ये हुस्न और ये दौलत नहीं काम आएगी. काम सिर्फ एक चीज आएगी, वो होगी शो अप. रोज नजर आओ, उठो, आगे बैठा करो, आगे बैठो. जो आगे बैठता है ना वो दिखता है, लोग उसको देखते हैं और वो मशहूर हो जाता है, वो समझ जल्दी जाता है बात को. शो अप डेली, रोज नजर आओ, अच्छे तरीके से हो, गिरे हुए हो, उठे हुए हो नहीं. एक बंदा मेरे पास आया आकर कहता है भाई आप हर एक को बयान करते हैं, जजों में भी जाते हैं, आप फौजियों में भी बयान करते हैं, लॉयर्स में भी, इंजीनियर्स में भी, डॉक्टर्स में भी, इलीट क्लास को भी, ग्रास रूट लेवल को भी, मस्जिद में छोटे बच्चे भी आपको सुन रहे होते हैं. आप कभी नर्वस नहीं हुए? मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? होता हो? कहते फिर? मैंने कहा इफ यू कैन नॉट बीट द फियर जस्ट डू इट स्केर्ड. अगर आप अपने खौफ को हरा नहीं सक रहे, आप डरते डरते करें, लेकिन करें तो सही. जस्ट डू इट नर्वस. अगर आप नर्वस है तो नर्वस हो, करें तो सही आके. इफ यू आर अलोन डू इट अलोन. अकेले हूं, मैं अकेला हूं, वो अकेले होते होगे, करो आके. डू इट इन डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन है, वो होता रहेगा, करो आके. करना ना छोड़ो. शो अप डेली, रोज नजर आओ, उस जगह पर नजर आओ, बस खड़े हो आके मैदान में. पहले मैं समझता था लास्ट मैन स्टैंडिंग एक अजीब सी बात है, नहीं, इट्स ए कंप्लीट स्ट्रेटजी. वो आखिरी बंदा जो मैदान में खड़ा होता है ना, वो जिद्दी होता है, और जिद्दी को दुनिया नवाजती है. लिख के ले जाओ बात, जिद्दी बंदा पागल होकर ना छीन भी लेता है. जिद चढ़ाओ अपने आप को जीत की, जिद चढ़ाओ, जिद्दी बन जाओ. बस इस दुनिया में जिद्दी होना बहुत जरूरी है. मुझे ये बताया थे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 130 साल, 120 साल के 100 साल? लगाओ तुक्का जी, चले जाएं.
یہ کھڑا ہو گیا, بہت زور کی جواب آیا ہوا ہے. ہاں جی, ایک 100 سال, 120 سال, 130 سال, بتاؤ. 100 سال. 100 سال جواب ٹھیک نہیں ہے, کوئی بات نہیں, 120 کر لیتے ہیں. اب آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں, دے دو جی 120 سال. ویری گڈ, ویری گڈ, گڈ گڈ اسپرٹ. ہاں جی, اب سوال یہ بتائیں کس سورت کے بارے میں فرمایا گیا یہ سورت ہر بیماری سے شفا ہے؟ سورہ یاسین, سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ؟ السلام علیکم, محمد عبداللہ یوٹی ٹیکسلا سے. سورت فاتحہ. سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا. ویری گڈ, ویری گڈ. اب ادھر سے لے لیں, اس طرف سے. اچھا, اب ایک سیار رہ گیا تو پیچھے وہ کھڑا ہو جائے. سیار, اسے پوچھو بھائی, یہ سیار ہے, یہ آپ کے جو الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہے, یہ سیار, یہ چادر والا. آپ کے پاس صرف 3 سیکنڈ ہو گئے بتانے کے لیے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, 3 سیکنڈ. ریڈی ہو؟ رن ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. کوئی سے 4 جانوروں کے نام بتاؤ جن کی 4 ٹانگیں ہیں. 4 جانوروں کے نام جن کی 4 ٹانگیں ہیں, جلدی. شیر, گائے, بلی, کتا. ٹھیک ہے جی, آگے بتائیں جی. نیکسٹ کوشچن فرام یور سائڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان بھی میرا سوال ہے کہ کیریئر کس طرح چنا جائے, کون سی باتیں مد نظر رکھیں؟ اچھا دیکھو, اس پہ پہلی تو بات یہ کہ کیریئر آپ لوگوں کا چنا گیا ہے. آپ میں سے کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کی نبض چلتی رہی تو اس نے انجینئر بن جانا ہے. ظاہری بات ہے, یوٹی کے اندر آ گئے, اب تو انجینئر بن ہی جانا ہے. کوئی ایسا کیا ہوگا کہ آپ انجینئر نہیں بن پاؤ گے نا. لیکن کیریئر چنتے ہوئے آپ نے کیا چیز مد نظر رکھنی ہے یہ سن لیں. میں پھر آپ کو کہانی سناتا ہوں. پہلے آپ سب بتائیں, آپ نے کچھور خرگوش کی کہانی سنی ہے؟ آخر میں کیا ہوا تھا؟ بدنام زمانہ خرگوش ہار گیا تھا, ہے نا. دونوں برابر آئے تھے. کون سی کہانیاں پڑھی آپ لوگوں نے یار؟ کون سی کہانی پڑھی؟ خرگوش ہار گیا تھا بلا اگر خرگوش جیت جائے نا اس کا لیسن ہی تباہ ہو جاتا ہے کہانی کا. خرگوش ہار گیا تھا, کچھوا جیت گیا تھا. آؤ میں سناتا ہوں کہانی آپ کو. ادھر دیکھو, ادھر آؤ. کیریئر چننا ہے. کیریئر کیسے چننا ہے؟ میرے ساتھ ہو جاؤ, میرے ساتھ ہو جاؤ. کیریئر کیسے چننا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو, ون تھنگ ڈو ریمبر. عام طور پر نا ہم باعث ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے. ریپیٹ از ناٹ بیڈ. ریمبر, you repeat one surah daily and this surah has been repeated billions of times daily. What is the surah? Surah Fatiha, the most read and recited text in this world since ages. Repeat is not bad, repeat is good. The entire education system is based on repeat. Your grandfather has repeated the things to your father has repeated the things to you, and you will convey this legacy and inheritance to your children. So repeat is the cycle which will never end. If you have listened this before, listen it again. Maybe the person delivering has some special lesson in that same thing. Never switch off, always remain switched on. کچھوا اور خرگوش کہانی تھی. خرگوش ہار گیا تھا, کچھوا جیت گیا تھا. کہانی ختم نہیں ہوئی, اس کے 4 پارٹ ہیں. نمبر 2 پارٹ میں کچھوا پھر خرگوش سے ملا تھا. خرگوش نے کہا تھا دوسری ریس لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خرگوش جیتتا ہے, وہ فٹ ہے, وہ واقعی تیز بھاگتا ہے, اور جو فٹ ہوتا ہے, جو تیز ہوتا ہے, وہ جیت جاتا ہے. ٹریسا لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ یہ بندہ دنیا کا سکسیسفل آدمی پتا کیوں؟ ایسے کہ فاسٹ ہے. یہ فاسٹ ہے. تم ابھی آئیڈیا کنسیو کر رہے ہوتے ہو, یہ 3-4 دفعہ فیلئرز لے کے نئی ایڈجسٹمنٹ بھی کر چکا ہوتا ہے. بی فاسٹ, تیز نہیں ہوگے پیچھے رہ جاؤ گے. ایک شیف تھا, یہ آئل فیلڈ میں کام کرتا تھا, نیسپا کی طرف سے خلیج میں, گلف میں آئل فیلڈ. شیف تھا, پاکستانی تھا, شیف تھا. اچھا کیا ہوا, اس کمپنی کا CEO چینج ہوا. ٹم آیا, ٹم امریکہ سے. ٹم آیا, شیف نے ٹم کو کھانا پکا کے دیا, تو وہ کھانا جو تھا نا وہ تھوڑا سا عجیب سا ٹیسٹ تھا. ٹم نے کہا what you have cooked, کیا پکایا؟ کہتا سر سوری لیکن میرا 30 سال کا تجربہ ہے. I have 30 years experience in catering and in chef and culinary arts. ٹم کی بات سنو, امریکن ہے, رول کر رہا ہے. کہتا listen my dear chef, 30 سال کا تجربہ ہوگا اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھو 1 سال تم نے سلیک کیا نا, سست پڑ گئے, یا کچھ مہینے بھی تم نے ڈیلیور نہ کیا, میں تمہیں نکال کے کسی اور کو رکھ لوں گا. سست نہیں پڑنا, مت اس پہ کیپٹلائز کرو کہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے. I need your energies now for my concern. You are not delivering, okay I will give you a substitute. فاسٹ جیت جاتا ہے. تو پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ پہلی کہانی سے
अगर कोई बंदा बासलाहियत है और कभी ऐसा हो गया कि वो सोया रह गया तो क्या हुआ, दोबारा उठे, दोबारा रेस लगा ले, डर ना जाए। अब दोबारा रेस लगी और ऑब्वियसली खरगोश जीत गया, क्योंकि जो तेज भागता है वो जीतता है। एक दफा सो गया तो क्या हुआ, फिर तीसरी रेस आई, उसमें कछुए ने कहा आप बेटा दोबारा रेस लगाते हैं, चलो। अब जो पाथ उन्होंने चुना ना, उसमें दरमियान में दरिया आता था। खरगोश दरिया के साइड पे रहा, कछुआ साहब तैर के आगे निकल गया, जीत गया। क्या साबित हुआ, रास्ता वो चुनो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ के मुताबिक है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा बोल लेते हो, अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छे लिसनर हो, अच्छे राइटर हो, अच्छे सेल्समैन हो, अच्छे टेक्निकल पर्सन हो, अच्छा कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो, इंट्रोवर्ट हो, कुछ अच्छा सोशल लगता नहीं है, तो ऐसा रास्ता चुनो ना ताकि तुम जीत जाओ। मेक योर वे इन अकॉर्डेंस विद योर स्ट्रेंथ्स। अब फिर दोबारा रेस हुई, ये आखिरी थी, और इस रेस के अंदर फ्रेंडशिप मैच था ये। उन्होंने कहा चलो दोनों चलते हैं। रास्ता वही था, समुद्र वाला, दरिया वाला। जो खुश्की का रास्ता था ना, उस रास्ते में खरगोश ने कछुए को ऊपर बिठा लिया, और जो रास्ता आया दरिया का, उसमें कछुए ने खरगोश को ऊपर बिठा लिया। क्या साबित हुआ, टीम वो बनाओ कि तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ एक चीज की है तो दोस्त के पास दूसरी चीज की हो। बिल गेट्स आया था स्टीव जॉब्स के पास, ओह मैंने डॉस बना लिया, डॉस बना लिया। कहा अच्छा अब क्या करेगा, कारोबार करूंगा, आगे निकलूंगा। कहा अच्छा फाइनेंस आती है, कहा नहीं। मार्केटिंग आती है, कहा नहीं। तो कहा बेटा कारोबार कैसे करेगा, टीम तो बना पहले जाके। तो टीम बनाई, आज पूरी दुनिया को पोलियो के कतरे पिला रहा है। टीम बनाते हुए याद रखना, वो 12 लोग आपकी जिंदगी के जिनको आपने लेके आगे बढ़ना है, ये कैरियर मेकिंग में बड़े जरूरी हैं। और स्ट्रेंथ को देखना, मशहूर है ना, वो एक बंदा था, उसका पैदा हुआ तो उस लड़के का उल्टा हाथ नहीं था, एक हाथ के बगैर पैदा हुआ। उसका बाप उसको कराटे के क्लब में ले गया, उसने जुडो कराटे सीखी। उसका जो सेंसे था ना, उस्ताद, उसने उसको एक टेक्निक सिखाई, सिर्फ एक, बस, और उसको मैच में ले गया। पहला मैच हुआ, वो जीत गया। एक हाथ टूटा हुआ है, टेक्निक भी एक आती है, जीत गया। अगला हुआ, जीत गया। तीसरा, जीत गया। फाइनल में उस्ताद के पास गए, कहा हजरत एक टेक्निक आती है, हाथ भी नहीं है। कहा फाइनल खेलो। फाइनल खेला, फाइनल भी जीत गया। अब आगे हाथ जोड़ दिए, सच सच बताए हुआ क्या है ये। कहा देख बेटा, तेरा एक हाथ था, मैंने तुझे वो दाव सिखाया था जिस दाव के खिलाफ जाने के लिए, जिस दाव को कैंसिल करने के लिए तेरा उल्टा हाथ पकड़ना जरूरी था, तेरा तो उल्टा हाथ था ही नहीं। तो जिस चीज को अपनी कमजोरी समझ रहे, हो सकता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो आपकी। और इतनी ढेर सारे काम करने के बजाय एक में गुरु क्यों नहीं बनते। पता नहीं मुशर्रफ भाई का क्लास फेलो था या कौन था, यूटी लाहौर का लड़का था। इस वक्त पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज उसको बुला रही हैं। आपको पता वो अच्छा बोलता नहीं है, ही कैन नॉट टॉक गुड, वो अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन उस जैसे पेपर्स कोई नहीं पब्लिश करता। मैं मिला हूं उससे, वो कहता था कि इंग्लैंड की जो एनर्जी है ना, एनर्जी बिजली पैदा करने, उसमें भी उसके पेपर्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है। वो टीचर अच्छा नहीं है। मैं गवर्नर पंजाब से मिला था पीटीआई के दौर में, ये गवर्नर सर्वर से, तो उसको मैंने प्रेजेंटेशन दी, सारा कुछ बताया। तो मुझसे कहने लगा कि मुझे ना एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ बताओ, क्योंकि वो चांसलर होता है। तो कहता हो कि फ्लॉ बताओ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्या तुम हर जगह पे जाके तकरीर करते हो। मैंने कहा सर आपका टीचर अच्छा टीचर नहीं है। वो 16 साल पोस्ट डॉक, 18 साल तो लगाया साउथ कोरिया से। टीचिंग इज एन आर्ट एंड एवरीबॉडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। बच्चा नया नया एफएससी करके आया मुजफ्फरगढ़ से, दूसरी जगहों से, उसके अंदर अभी इतना है नहीं विजन, और वो साउथ कोरिया से नीचे नहीं आ रहा। आप उसको 3 माह के लिए टीचिंग का कोर्स करवाएं, अगर वो नहीं बन सक रहा तो उसको कि कुछ और काम करे यार, क्यों बच्चों के सर पे चढ़ा हुआ है। सेलेक्ट योर फील्ड इन अकॉर्डेंस विद योर इंटरेस्ट एंड नेवर प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। ये जो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लग रहा है सिर्फ वो करो, अपने हिडन टैलेंट को ढूंढो, झूठ बोल रहे हैं। मेरे मुल्क के अंदर कोयला नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, इंडस्ट्री नहीं। वाई आई प्ले बाय माई स्ट्रेंथ। आप नया काम नहीं करोगे इस तरह। वो बंदा था, इतना अमीर था, जहाजों की लिस्ट थी उसके पास, सारी गाड़ियां खड़ी कर ली, खुशी नहीं मिल रही थी। सारे शेफ बुला के उसने बड़े बड़े खाने खा लिए, खुशी नहीं मिल रही। उसका दोस्त आया, कहता इधर आ, मैं तुझे बताऊं खुशी कहां मिलती है, मेरे साथ चल। कहां जाना है? अस्पताल। ओए छोड़, खुद जा, ये ले 2 करोड़ पकड़ ले, ये जा। कहता नहीं तू साथ आ साथ। जबरदस्ती ले गया। अस्पताल के सामने फार्मेसी थी, कहा इधर रुक,
इधर रुकना, इधर से कुछ लेना। कहता कह रहा हूं ना यार, ले और तकसीम कर दे। कहा नहीं, इधर आ, साथ अंदर आ। अंदर ना वो मैकेनिकल व्हील चेयर्स थी, मैकेनिकल व्हील चेयर्स, रिमोट कंट्रोल, 20-25 ली। कहा अंदर आ। अपाहज बच्चे थे, उनके पास गया, क्या सबको एक अपने हाथ से दे, अपने हाथ से दे। वो बच्चों के पास तो टांगे भी आ गई और खिलौना भी आ गया। बच्चे घूमते घूमते पास आए, कहते सर आपका नाम क्या है? उसने कहा क्या हुआ है? कहा मैंने अपने अल्लाह को बताना है कि आपने मुझे टांगे लेके दी हैं। यहां लगा उसके जुमला, इधर। कहता चिर के अंदर गया, मेरे आके आधी दौलत दी, आधी दौलत बांट दी उसने। असल खुशी यहां है। नेवर इग्नोर दिस फैक्ट। नहीं पैसे दे सकते, मुस्कुराहट दो। नहीं पैसे दे सकते, थपकी दो। उसकी मुश्किल को हल करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, देने वाले बनो, मशहूर हो जाओ। हाथ का अमीर नहीं, दिल का अमीर बनना, दिल का अमीर बनना। दिल के अमीर के पास दौलत आती है ना, दुनिया नवाजी जाती है। और हाथ के अमीर के पास दौलत आती है, यहां मैंने झुर्रियां पड़े देखी हैं उसके, अरब रुपया था उसके अकाउंट में। क्यों? किसी से हत्याया था, किसी पे जुल्म किया था, डरता ही रहता था गोली ना आ जाए मेरी तरफ। दिल के अमीर बनना, दिल के अमीर, फिर देखना दुनिया तुम्हारे लिए कैसे राज खोलती है। लास्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद समीउल्लाह, हाई टेक यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। ये क्वेश्चन है कि आजकल के जो मौजूदा दौर में जिस तरह आपने बेशुमार प्रॉब्लम्स तालिब इल्मों के वाज़े किए और जो आम तौर पे हमारे साथ प्रॉब्लम्स एफिलिएटेड हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो हम किस तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकते हैं? माशाल्लाह, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपके 2-3 रैंडम क्वेश्चन लूँगा, फिर ख़त्म करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सेवियर हैं। हमारे पास वाहिद मेडल जो है वो ये है कि हम उनके उम्मती हैं, ये ले जाएं। आप में से जो सिविल इंजीनियर है ना, मैं उनको कह रहा हूँ वो चाइना ज़रूर जाए। क्यों? चाइना के समुंदर पे वो इतना बड़ा पुल बना हुआ है, उस पुल को नहीं देखोगे तो आप छोटे पुल तो सोचो भी ना। अगर आप में से कोई डॉक्टर बैठा हुआ है तो वो इंग्लैंड में रॉयल्स कॉलेज ऑफ फिजिशियन ज़रूर जाए। वहाँ पर ये नहीं कहते ला इलाज मर्दा चले जाओ। आप किसी मर्ज के साथ आते हैं, उनके पास इलाज नहीं होता, वो रिसर्च में डाल देते हैं उसको। कहते चलो तुम तो जियो मरोगे, तुम्हारी वजह से ये काम हो जाएगा, जाओ हर जगह जाओ। लेकिन आइडियल अपना नबी पाक की ज़ात को ही रखना। हाथ ये बता देगा खाना नरम है कि सख्त है, आँख ये बता देगी खाने का रंग क्या है, नाक खुशबू या बू का पता दे देगा, ज़बान से जायका पता चलेगा, गर्दन के नीचे उतारना है कि नहीं ये तो नबी पाक ने बताना ना। उनके हुक्म पे नीचे उतरेगा ना। ये जो पानी जैसी चीज है, दुनिया की $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, सारी दुनिया पी रही है, आप नहीं पीते, क्यों? नबी पाक ने मना फरमाया। मैं यूटी लाहौर में था, लड़का खड़ा हुआ, कहता सर आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मी फ्रॉम होली प्रॉफिट? यू हैव सेड दैट ही इज अ रोल मॉडल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। आई सेड दैट आई एम एक्यूरेट, आई एम राइट, ही इज एक्चुअली द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। कहता मैं इंजीनियर हूं, मुझे बताया क्या रहनुमाई है। मैंने कहा यार देखो, इतना लंबा निसाब डिस्कस करने का मेरे पास वक्त नहीं है। एक हदीस मैंने रात को पढ़ी है, मैं उसी का आपको बता रहा हूं। कल रात तक आपका प्रोजेक्ट है, आप सब भी सुन लो, कल रात तक का प्रोजेक्ट है, ये ले जाओ। पर जब नबी पाक की बात हो, उनकी सेइंग्स की, उनकी बात हो, ठटक रुक जाया करो। किसकी बात हो रही है? इंतजार करते हो माज़अल्लाह के कोई गुस्ताखी होगी तब निकलोगे, तब जोश आएगा। क्या हर हर लम्हे की मोहब्बत हमारी उनके लिए वाजिब नहीं है? हर हर लम्हे हमारा उनसे रिश्ता नहीं है? है क्या मेरे आपके पास सवाल से कि हम मोहम्मदी हैं? नथिंग। ठटक जाया करो। एक जुमला होता है, कायनात के राजों से पर्दे उठ जाते हैं। और मैं एक हदीस सुनाने लगा हूं आपको, इंजीनियर्स के लिए खास। नबी पाक ने फरमाया, दिस इज फ्रॉम द पर्सन्स ब्यूटी ऑफ इस्लाम दैट ही इग्नोर्स everything which is not of his concern। ये इस्लाम की खूबी में से है एक बंदे की कि वो हर ला यानी चीज को छोड़ देता है। करके दिखाओ कल रात तक ये। वो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुमने गाड़ी कौन सी ले ली, वो आपको क्या तकलीफ है, उसकी शादी नहीं हो रही। औरतों की बातें सुन रहे हो तो बैठ के, उनके तो टॉपिक्स ही और होते। रिमेंबर, अपने काम से काम रखो बस। नबी पाक ने फरमाया 3 दफा दरवाजा खटखटाओ, उसके बाद 4थी दफा नहीं खटखटाना, और पीछे बैठ के कहना भी नहीं कि अंदर था इसने खोला नहीं। वो उसकी सल्तनत है, मर्जी उसकी।
तुम्हें कहा ही नहीं गया वहां झांकने को, तुम झांक रहे हो। तुम्हें कहा ही नहीं गया उस दरवाजे को खटखटाने का, तुम्हारा दरवाजा ही नहीं है, तुम खटखटाई जा रहे हो उसको। वो बंदा तुम्हारी टेबल पे आके क्यों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है? आपको पता नहीं 4 किस्म के लोग होते हैं। लोस्ट कैटेगरी उन लोगों की है जो जब बैठते हैं लोगों के बारे में बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, इवेंट्स। और सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जो आइडियाज पर बात करते हैं। और नंबर 1 कैटेगरी उन लोगों की है जो आइडियाज की इंप्लीमेंटेशन पे बात करते हैं। आप किस कैटेगरी में हो? रिमेंबर दैट। नबी पाक का ये फरमान सुन लो, सारी जिंदगी क्लियर हो जाओगे, कभी करप्शन की तरफ नहीं जाओगे, अपने काम से काम रखना, बहुत सोने लगोगे अपने एम्प्लॉयर को, यकीन रखो, किसी डिपार्टमेंट की तरफ ना देखना, किसी की बात को एंटरटेन ना करना। और दूसरी हदीस इंजीनियर्स के लिए और सबके लिए, नबी पाक ने फरमाया, आई टेक इट ऑन मी टू प्रॉमिस a place in highest paradise for whom ya Rasulullah, for whom for the one who leave arguing even if he is right, जो हक के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं तुम्हारा नबी उसको जन्नत में आला घर की जमानत देता हूं। छोड़ के दिखाओ जरा झगड़ा, मुझे हक पे होके झगड़ा छोड़ के दिखाओ। कभी कभार होता नहीं है, गलत जगह दरवाजा खटखटा देते हो, वैसे तावीलें कायल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसका दिमाग ही तना नहीं था। नबी पाक ने फरमाया तू पीछे हो जा भाई, तुझे मैं तेरा नबी जन्नत में मकान की गारंटी देता हूं। घर में बीवी कभी अड़ जाती है, नहीं समझ आ रही उसको बात की, आपके साथ भी होगा ऐसे, उसकी अपनी साइकोलॉजी है। चुप हो जाओ, पीछे हो जाओ। नबी पाक ने फरमाया तू पीछे हो जा, तेरा घर भी बच जाएगा और तुझे जन्नत में घर की जमानत भी मैं दे दूंगा। याद रखना, अपना आइडियल सिर्फ और सिर्फ नबी पाक को बनाओ, रोज उनको पढ़ो, पढ़े बगैर कुछ नहीं होगा। डेली पढ़ो नबी पाक की ज़ात को, उस ज़ात को इंप्लीमेंट करो अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकर आओ उसको। जब बार बार सुन्नतों को पढ़ोगे, तकरार करोगे, आप खुद ब खुद, देखो पढ़े लिखे आदमी हो आप। कल रात को मैं एवर केयर हॉस्पिटल में था, वहाँ पर दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर जमील साहब मेरे दोस्त हैं। वो मुझे पता क्या बता रहे थे, कहते हैं कि जनाब सुभान साहब, मैंने जो है ना वो लाइट की थियरी पर बहस की है, और लाइट की थियरी के ऊपर मैंने ये साबित किया है कि आइंस्टाइन गलत था और जो इस्लाम का नज़रिया वो ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? कहता जी मैंने साबित किया ये, मैंने उसको देखा, साइको एनालिसिस किया, वाकई ठीक कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? कहता नहीं ठीक कह रहा हूँ मैंने पूरा एनालिसिस किया, सब कुछ किया। अब उसकी तहकीक होगी, लेकिन वो एक दिल का डॉक्टर होकर क्या काम कर रहा है? उसकी कोशिश है, मैं ये नहीं कह रहा सच्चा है झूठा है, लेकिन उसकी कोशिश है, पढ़ता रहता होगा ना दिन रात। आज से नियत करो सारे के सारे कि मैं अपने नबी पाक की ज़ात के अंदर अपने लिए रहनुमाई ढूंढूंगा। मैं पानी पीने लगाऊं उस तरह पीऊंगा जिस तरह नबी पाक ने फरमाया, खाना खाने लगाऊं उस तरह खाऊंगा जिस तरह नबी पाक ने फरमाया, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखने लगाऊं उस तरह लिखूंगा जिस तरह नबी पाक ने फरमाया, पढ़ने लगाऊं, नबी पाक ने सबसे ज़्यादा काम जो सर अंजाम दिया वो ट्रेनिंग का ही दिया है। साहबा की ट्रेनिंग की, हर जगह किस तरह ट्रेनिंग दी उसको समझूंगा, पढ़ूंगा।